पिता सूर्य उदय ठारू अस्त पर्यंत मुझे मन खोला दान आसुंच बहु दूर दूरांतर दरिद्र दान नहीं जाऊँच प्रशंसा दांडरे पिता यह मोर नुहे पिता यह होची सबु तुमरी दान हाँ पिता यह होची सबु तुमरी दान। जय महादानी कर्णकर जय जय महादानी कर्णकर जय किए तुम्हें अतिथि देवता मुझे गोटे दरिद्र ब्राह्मण टीए खाइबा को नहीं मोर किछि देवता हे महादानी कर्ण मोर दारिद्रता कर दिया दूर हाँ मोर दारिद्रता कर दिया दूर अवश्य अवश्य मु तुम दरिद्रता निश्चय करदेवी दूर से तो मुझे दान देउछि 1 लाख भार स्वर्ण मुद्रा ए नियंतु अतिथि देवता ए नियंतु 1 लाख भार स्वर्ण मुद्रा नियंतु दिय दिय महादानी कर्ण धन्य धन्य तुम्हें महादानी कर्ण आज ठारू मोर दारिद्रता हो गला दूर जय महादानी कर्ण कर जय हेउ जय महादानी कर्ण कर जय हेउ धन्य धन्य वीर कर्ण है देवता तो सकल आज मोर मन धन्य धन्य वीर कर्ण है धन्य वीर कर्ण ब्राह्मण कूड़े जन्म अतिथि देवता अवश्य मु तुम दरिद्रता कर दूर किंतु देवता मुझे आपणकर परिचय पाई पारिली नहीं दिंतु दिंतु आपणकर परिचय कहतु किए आपण किए किए तुम्हें किए तुम्हें पुरोचन पंडा महादानी कर्ण मोर दरकार नहीं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा पुरोचन मुझे थई दो महादानी कर्ण क्या हो पुरोचन मोर दरकार नहीं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रही छ कहूची पुरोचन सही ठरे ठिया हुआ कहूची पुरोचन रही छ पुरोचन महापापी पुरोचन पंडा मुझे पापी पुरोचन पंडा से महामानी दुर्योधनटा किसी दे चले नहीं केवल नहीं चले अरे देवारे जिते आनंद उल्लास थाए सहीटा केबे नेबारे न थाए हाँ हाँ सहीटा केबे नेबारे न थाए पिता सूर्यदेव अस्तमित से प्राय विश्राम नबार समय वर्तमान हो गलानी ना ना आज दान धर्म कार्य को यही समाप्त करदेवा पड़ो हाँ हाँ यही समाप्त करदेवा पड़ो। जय महादानी कर्णंकर जय जय महादानी कर्णंकर जय किए किए तुम्हें अतिथि देवता सूर्यास्त समय प्रवेशिले आसी राजा मु जड़े गरीब ब्राह्मण राजा देवता ए वृद्ध बयस एथे बाट अतिक्रम करी आसबारे मोर विलंब होइछि राजा सतरे मु कौन निराश होई फेरीजी पुरे ना आपण को निराश फेराई मु पढ़ा चाहे ना नरकर पथरी राजा अवश्य अवश्य सूर्यास्त होगा आउ अल्प समय बाकी अच्छी राजा सही समय मध्य
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୋ ଠାରୁ ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ ଅତିଥି ଦେବତା, ମୋ ଠାରୁ ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ରାଜା ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଅତିଥି ଦେବତା, ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି କ'ଣ ମାଗିବେ ମାଗନ୍ତୁ, ମାଗନ୍ତୁ ଦେବତା। ଉପବାସେ ଦିନ କେତେ ଯାଏ ମୋ ବିତି, ପିଲା ପରିବାର ମୋର ସଦା କାନ୍ଦନ୍ତି। ଉପବାସେ ଦିନ କେତେ ଯାଏ ମୋ ବିତି, ପିଲା ପରିବାର ମୋର ସଦା କାନ୍ଦନ୍ତି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଅଛି ପ୍ରାଣ ଧରି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଅଛି ପ୍ରାଣ ଧରି, ଶୁଣି ତବ ଦାନ ଧର୍ମ ଥାଇଛି ମୁଁ ଗତି। ଧନ ଆଶା ମୋର ନାହିଁ ନେବା ପାଇଁ, କ୍ଷୁଧାରେ ଜଳେ ଉଦର ଆସିଛି ଉଧାଇ। ପୁରୀ ଭୋଜନ କରିବି ପୁରେ ଯିବି, ସତେ କି ଦେବ ଭୋଜନ ଆହେ ନର ସାଇ। ଉଦର ଭରିବି ଯାହା ମୁଁ ମାଗିବି, ଉଦର ଭରିବି ଯାହା ମୁଁ ମାଗିବି, ସତେ କି ଦେବ ଭୋଜନ ଆତ ଭାରତୀ। ଉପବାସେ ଦିନ କେତେ ଯାଏ ମୋ ବିତି, ପିଲା ପରିବାର ମୋର ସଦା କାନ୍ଦନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅତିଥି ଦେବତା, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭରି ଭୋଜନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଆପଣ କେଉଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ କରିବେ ଗ୍ରହଣ? ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜା, ତାହାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବି ରାଜା, ତାହାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବି। ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ? ହେଉ ହେଉ ଅତିଥି ଦେବତା, ରାଜା ତୁମର ମନର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତେ କରିବି ପ୍ରଦାନ। ରାଜା ମାଗନ୍ତୁ ଅତିଥି ଦେବତା, କ'ଣ ମାଗିବେ ମାଗନ୍ତୁ। ରାଜା ନର ମାଂସ ମୁହିଁ କରିବି ଭକ୍ଷଣ, ରାଜା ନର ମାଂସ ମୁହିଁ କରିବି ଭକ୍ଷଣ। এই ସାର କଥା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରାଇଲେ ମୋତେ ରାଜା କ୍ଷଣକରେ ଧରି ଧନୁର୍ବାଣ କାଟି ପରେ କୋଟି କୋଟି ନରମାନଙ୍କର ଶିର। କୁହନ୍ତୁ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନର ମାଂସ ପ୍ରୟୋଜନ? ଦେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅନ୍ୟ ନର ମାଂସେ ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ କେଉଁ ନର ମାଂସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା? ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶିକେଶନର ଶିରକୁ କାଟି ପତ୍ନୀ ତବ ସ୍ୱହସ୍ତେ କରି ପାକ ପରାସିବେ ମୋର। ଏପରି ଦାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି, ଦେଇପାରିବିନି ଦେବତା, ଏପରି ଦାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କରି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କରି ପାରିଲେ ଆପଣ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ ରାଜା। କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୋଇବ ତୁମର ମହାଦାନ ପୁଣ୍ୟ ରାଜା, କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୋଇବ ତୁମର ମହାଦାନ ପୁଣ୍ୟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅତିଥି ଦେବତା, ରାଜା ମୁଁ ମୋର ସତ୍ୟକୁ ହରାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋର ମହାଦାନ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜା ଅବଶ୍ୟ
अवश्य तुम सत्य रक्षा पाई मो पुत्र विशिकेशर शिर देवी मु आपण को भोजन राजा निश्चय देवी अतिथि देवता निश्चय देवी निश्चय देवी आउ गोटाए कथा राजा न कांदिब नेत्र तब न झरिब लुह तेबे जाई पुत्र मांस मुहि करीपि भक्षण राजा पुत्र मांस मुहि करीपि भक्षण देवता एक निष्ठुर आदेश देवता क्यों पिता निज पुत्र को काटी आनंद रे रही पारिबो राजा आउ आपण किपरि कहउछथि मु केबे हेले कांदिबी नाही राजा किपरि कहउछथि आपण राजा नचेत मु अभिशाप दे फेरी जीवी पुरे राजा अभिशाप दे फेरी जीवी पुरे अतिथि देवता तुमर ए वाक्य को मु अक्षरे अक्षरे करी पालन तुमरी कथा मानी मु केबे हेले कांदिबी नाही मु किंतु देवता राजा आपण किछि समय अपेक्षा करिवे मोर अतिथि शाला राजा अल्प समय पर पुत्र मांस देवी मु आपण को भोजन राजा निश्चय देवी अतिथि देवता निश्चय देवी मु निश्चय देवी निश्चय तेबे चलंतु राजा जीवा से ही अतिथि शाला को आसतु देवता